बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी अल्फाज जो हम पिछले लेसन में भी हम पढ़ चुके हैं। ये उसी की कड़ी है, ये उसी की सेकंड एपिसोड है, आप इस तरह समझ लें। स्पिंजरे धकेलना, स्पिंजरे धकेलना, धक्का देना, आगे की तरफ धकेलना। तिरारे खींचना, तिरारे खींचना, अपनी तरफ खींचना, दरवाजे को खींचना या किसी और चीज़ को, रस्सी वगैरह को खींचना। ऊतिले मुफीद, ऊतिले मुफीद, ये किताब आपके लिए बहुत मुफीद है। Questo libro è molto utile per lei, ये किताब आपके लिए बहुत मुफीद है। इनूतिले बेकार, इनूतिले बेकार, questo è inutile, ये बिल्कुल बेकार है। प्रेंदी ले लो, प्रेंदी ले लो, बुत्ती फेंक दो, बुत्ती फेंक दो। बुत्ती विया किश्ता अरोबा, ये चीज़ें फेंक दो, ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ये चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, लिहाजा ऐसे करो कि इनको फेंक दो। बुत्ती किश्ता अरोबा, ये चीज़ें, इन चीज़ों को फेंक दो। बासो नीचा, बासो नीचा, कम, थोड़ा। आल्तो ऊंचा, आल्तो ऊंचा। Suo voce è molto alto, उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है। Suo voce è molto alto, उसकी आवाज़ ऊंची है। अवारो कंजूस, अवारो कंजूस। generoso सखी, generoso सखी। economico सस्ता, economico सस्ता। costoso महंगा, कीमती, costoso महंगा, कीमती। Mio cappotto è molto costoso, मेरा कोट बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। Mio cappotto, या पैसे भी कह सकते हैं mia camicia è molto costoso, मेरी शर्ट बहुत महंगी है, बहुत कीमती है। economico सस्ता, costoso कीमती, महंगा, ज़्यादा प्राइस वाला, ज़्यादा कीमत वाला। गुइदारे आगे चलना, गुइदारे आगे चलना, रहनुमाई करना, गाइड करना। गुइदारे। सेग्वीरे पीछे चलना, फॉलो करना, सेग्वीरे पीछे करना, चलना, फॉलो करना। जेंटीले मेहरबान, जेंटीले मेहरबान। lui è molto gentile, वो बहुत मेहरबान है। lui è molto gentile, वो बहुत मेहरबान है। crudele जालम, crudele जालम। lui è molto crudele, वो बहुत जालम है। हाइफा में तुम्हें भूख है, हाइफा में तुम्हें भूख है, तुम भूख महसूस कर रहे हो। sono pieno, मैं फुल हूँ, sono pieno, मैं फुल हूँ, यानी मुझे भूख का कोई एहसास नहीं हो रहा बल्कि मैं बिल्कुल फुल हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। sono pieno, हाइफा में तुम्हें भूख है, sono pieno, मैं फुल हूँ, यानी मुझे कोई भूख वगैरह नहीं है, कोई मसला नहीं है। ordinato तरतीब से, ordinato तरतीब से, disordinato बेतरतीबी से, disordinato बेतरतीबी से, ordinato तरतीब से। qua c'è tutto è ordinato, यहाँ हर चीज़ तरतीब से पड़ी है। disordinato बेतरतीबी से, जहाँ चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हों उसने हम कह सकते हैं कि इस तो ये disordinato, ये बेतरतीब चीज़ें हैं। accesso on, accesso on, spento off, spento off। il ventilatore è spento, पंखा ऑफ है, पंखा बंद है। il ventilatore è spento, पंखा ऑफ है, पंखा बंद है। crudo कच्चा, crudo कच्चा। il carne crudo, गोश्त कच्चा है। il carne crudo, गोश्त कच्चा है। कोतो पका हुआ, तैयार, कोतो पका हुआ, तैयार। il pesce è cotto, मछली पकी हुई है, मछली तैयार है। il pesce è cotto, मछली पकी हुई है, मछली तैयार है। capace काबिल होना, capace काबिल होना। tu sei capace di guidare macchina, क्या तुम गाड़ी चलाने के काबिल हो। capace काबिल, incapace नाअहल, एहलियत ना होना, सलाहियत ना होना। educato तालीम याफ्ता,
educato تعلیم یافتہ lui è molto educato وہ بہت تعلیم یافتہ ہے maleducato جاہل maleducato جاہل lui è maleducato وہ بہت جاہل ہے simpatico خوش اخلاق simpatico خوش اخلاق حسن è molto simpatico حسن بہت خوش اخلاق آدمی ہے حسن è molto simpatico حسن ایک خوش اخلاق آدمی ہے antipatico بدتمیز antipatico بدتمیز invece اس کے برعکس علی ہے molto antipatico علی جو ہے وہ بہت ہی بدتمیز ہے antipatico بدتمیز válido جائز درست válido جائز درست invalido ناجائز خراب invalido ناجائز خراب pari جست pari جفت برابر جس طرح 2 4 6 ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں پاری برابر کے جفت اعداد dispari طاق dispari طاق اعداد جیسے 1 3 5 اور 7 ہوتے ہیں dispari طاق اعداد simpatico خوش اخلاق antipatico بدتمیز simpatico خوش اخلاق antipatico بدتمیز facile آسان facile آسان easy complicato پیچیدہ complicato پیچیدہ difficile مشکل difficile مشکل meno کم تھوڑا meno کم تھوڑا questo è meno soldi یہ پیسے کم ہیں questo è meno soldi یہ پیسے کم ہیں یہ پیسے تھوڑے ہیں più زیادہ più زیادہ devi andare più veloce تم نے زیادہ تیز جانا ہے devi andare più veloce تم نے زیادہ تیز زیادہ سپیڈ سے جانا ہے abbastanza کافی abbastanza کافی questo cibo è abbastanza per me یہ کھانا میرے لیے کافی ہے questo cibo è abbastanza per me یہ کھانا میرے لیے کافی ہے qui sono fiori یہاں پھول ہیں qui sono fiori یہاں پھول ہیں lì sono spine وہاں کانٹے ہیں lì sono spine وہاں کانٹے ہیں علی contento علی خوش ہے علی contento علی خوش ہے nadia è triste nadia اداس ہے نادیہ triste نادیہ اداس ہے lei è regina وہ ملکہ ہے lei è regina وہ ملکہ ہے schiava وہ غلام ہے schiava وہ غلام ہے lei è regina وہ ملکہ ہے lei è schiava وہ غلام ہے schiava غلام عورت کو غلام لڑکی کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے duro سخت duro سخت mio lavoro è molto duro میرا کام بہت سخت ہے mio lavoro è molto duro میرا کام بہت سخت ہے یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں questo è duro come sasso یہ پتھر کی طرح سخت ہے questo è duro come sasso یہ پتھر کی طرح سخت ہے اگر کوئی بھی چیز سخت ہو تو ہم duro کہہ سکتے ہیں morbido نرم morbido نرم il carne è molto morbido گوشت نرم ہے pulito صاف pulito صاف tua stanza è molto pulita تمہارا کمرہ بہت صاف ہے یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں chi ha pulito tua stanza تمہارا کمرہ کس نے صاف کیا ہے chi ha pulito tua stanza تمہارا کمرہ کس نے صاف کیا ہے یعنی بڑا زبردست ہے بڑا چمک رہا ہے سپور کو گندا سپور کو گندا ridere ہنسنا ridere ہنسنا non devi ridere tanto تمہیں بہت ہنسنا نہیں چاہیے piangere رونا piangere رونا non devi piangere تم نے رونا نہیں ہے non devi piangere تم نے رونا نہیں ہے devi vincere questa partita تم نے یہ میچ جیتنا ہے تم نے یہ میچ جیتنا ہے لہذا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے تم نے رونا نہیں ہے devi vincere questa partita تم نے یہ میچ جیتنا ہے آپ ایسے بھی جملہ بنا سکتے ہیں
ridere ہنسنا, piangere رونا. Vittoria فتح, جیت. questa è tua vittoria, یہ تمہاری فتح ہے. یا questa è mia vittoria, یہ میری فتح ہے. perdita شکست, perdita شکست. questa è perdita, یہ ایک شکست ہے. importo باہر سے لانا, importo باہر سے لانا. questa roba ho importato, میں نے یہ سامان باہر سے لایا. importato یا importo باہر سے لانا. esporto باہر بھیجنا, esporto باہر بھیجنا. اگر کوئی سامان آپ نے یہاں سے باہر بھیجنا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے esporto. اگر باہر سے اندر اپنے ملک لانا ہو تو importo کہیں گے. andare جانا, andare جانا. کہ ora devi andare, تم نے کب جانا ہے, کتنے بجے جانا ہے. کہ ora devi andare. fermare سٹاپ کرنا, رکنا. fermare سٹاپ کرنا, رکنا. non devi fermare qua, تم نے جہاں نہیں رکنا, تم نے یہاں سٹاپ نہیں کرنا. non devi fermare qua, تم نے یہاں نہیں رکنا, تم نے یہاں سٹاپ نہیں کرنا. attaccare حملہ کرنا, attaccare حملہ کرنا. difendere دفاع کرنا, difendere دفاع کرنا. حملے کا دفاع کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے difendere, دفاع کرنا. یا کسی لڑائی جھگڑے میں بھی اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو دفاع کرنا, اس کے لیے ہم difendere کا لفظ استعمال کرتے ہیں. interno اندر سے, interno اندر سے. esterno باہر سے, esterno باہر سے. entrata داخلہ, entry. entrata داخلہ, entry. questa è entrata, یہ داخلہ ہے. uscita خروج, uscita خروج, باہر جانے کا راستہ. questa è uscita, یہ باہر جانے کا راستہ ہے. آپ نے بہت سی جگہوں پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے, ان کا مطلب یہی ہے. entrata داخلہ ہے, uscita خروج ہے, جہاں سے آپ باہر جا سکتے ہیں. uscita di urgenza بعض جگہ لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ ہے, یعنی جہاں سے آپ ایمرجنسی کی صورت میں باہر جا سکتے ہیں, خروج کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. arrivederci.